हाटडीही ब्लॉक शिक्षामंडल कुराठी घसा उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक बनमाली दास का अवसरकालीन सभा अनुष्ठित होती। इस सभा कार्यक्रम में पूर्वतन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीयू सुरत कुमार साहू पढ़ियारी पल्ली ग्राम पंचायत सरपंच अजित कुमार राउत मुख्य अतिथि भाव जोगाई बेले पढ़ियारी पल्ली सरकारी विद्यालय प्रधान शिक्षक सुरेन्द्र राउत दयानिधि बेहरा अवसर शिक्षक शरद कुमार गिरी शिवप्रसाद बेहरा पूर्वतन परिचालना कमिटर संपादक बलराम साहू अवसरप्राप्त शिक्षक समाजसेवी विश्वरंजन बेहरा अवसरप्राप्त शिक्षक प्रफुल्ल कुमार नायक शिक्षक रमेश कुमार राउत उपस्थित थिबा बेले विद्यालय रे दीर्घ 34 वर्ष कुराहाड़ी घसा उच्च प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षादान करी अनेक छात्र छात्री जीवन में भविष्य आशा बाड़ी दे आज विद्यारे अंत घटी जहां नहीं बनमाली दास को अवसर में छात्र छात्री मध्य भाव विहुल थिबा बेले ग्रामवासी मध्य प्रधान शिक्षकों प्रति भल पाइबार कृतज्ञता जणाइबा सह दुख प्रकाश करछथि। जे ये पड़ियारपल्ली पंचायतर रेवेन्यू विलेज 9टी अच्छी ता भितर कुड़ारी वसा अन्यतम एटार लोक माने पूरा सचेतन जहा ये अनुष्ठान ये कुड़ारी बसार लोक माने ग्रामवासी लोहू लुहाण दे जो अनुष्ठान करते अति गर्वर विषय तांकर छुआ पिला ये पाठ पढ़े मनीष हे सुस्थ नागरिक गोटे हे ये सरकार नियम अनुजाई जेभली काली से पंचायत समितिर आलोचना होता जो स्कूल रही सब सारे रिटायर्ड हो प्राय 26टी रु प्राय 25 रु 11 आसिक पहुँचला तेणु यार भविष्य कौन तेणु ये तो आम साधारण आलोचना कले कि हम ना सरकार नियम कानून अच्छी जहाँ कर सरकार निर्देशन हम तेणु आम ये गाँव मुख्यतः चिंता जे छुआ पाठ पढ़े किमिति ए स्कूल जड़े मात्र जड़े शिक्षक किमिति अनुष्ठान चलो से बाबद निश्चित नेक्स्ट मीटिंग रे पंचायत समिति रे मु आलोचना करी अच्छी दुखर विषय सारे तो रिटायर्ड कले जहाँ हो आमर लोकल सारे आमर सी जो कष्ट करी अनुष्ठान बंचई भगवान तांको मंगल करंतु। दुखर विषय आमर बलराम सारे गुड़ाए दिन ये अनुष्ठान रही जो शिक्षकता करी छुआ को शिक्षा देउतिले अति दुखर विषय ताकर पे पी कौन प्रकार प्राप्य पाइले जहाँ मो दृष्टि से पाई भगवान तांको आशीर्वाद देइचंती दुईटी पुओ मनीष भाया मनीष गढ़ी एतिक आज ये जो संवर्धना उत्सव पालन करा कुराड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय रे ये तो मो लोकालिटी मो गाँव कथा मु सर्वप्रथम कृतज्ञता जनइबी जो माने बहु घात प्रतिघात सही ये विद्यालय को ये प्रतिष्ठा करथिले अनेक ये नहांती जो माने अच्छी से माध्यम समस्त कृतज्ञता जनइबी सबुठ बड़ कथा हूँ जो माने ये विद्यालय रे शिक्षक भाव में निजर उत्सर्गीकृत सेवा प्रदान करचंदी मु साधुवाद जनइबी कहीं ना आज विधि व्यवस्था भितर निष्पेषित शिक्षक माने दीर्घ दिन धरी ये व्यवस्था को चलैबारे निजर जो सहायता करचंदी जोपाई आज ये विद्यालय तिष्टि रही आगामी दिन में जो कथा सार कहते जे विद्यालय को रखापी तिष्टि रही समस्त उद्यम तो निश्चय समस्त रहिबो किंतु मु जहाँ अनुमान करुच्ची जहाँ भावुची जो सांगठनिक कर्मकर्ता माने अटे अछंती जो संघ अच्छी यदि संहति माध्यम सरकार निकट में दृढ़ उपस्थापन हुए मु आशा रखी ये विद्यालय निश्चित भाव तिष्टि रहिबो नहले विद्यालय तो निश्चय रहिबो सरकार विधि व्यवस्था अच्छी अपग्रेडेशन करदे कि कौन करेंगे किंतु जो माने लुह लहू देकी विद्यालय को गठन करचंती प्रतिष्ठा करचंती सेमानकर सम सार्थक हम जदि से समस्त प्रचेषार विद्यालय तिष्टि रहे एवं परिशेष ये ग्रामवासी विद्यालय कमिटर सभ्य सभ्या शिक्षक शिक्षयित्री एवं जो मैंने विद्या नौकरी समस्त को
ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି କୁଡ଼ାସା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୁଳିଛୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଯେଉଁ ପରମିଶନ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡିଆଇଙ୍କ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜମ୍ ସାର୍ ଏବଂ ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ କି ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଆସି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ SMC ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସେ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆମର ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଥିରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ମା ଜଗତରନାଥ ଏବଂ ଯିଏକି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଅଧିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ମୁଁ କରୁଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ। ତା ସହିତ ଏ ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗୀ, SOCର ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଟିଂ ଡାକିଛି ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ 16/7/1992 ସ୍କୁଲଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି 16/7/92 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ SMC ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଭାଇ ତଥା ଅନିଲ ଭାଇ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କିମ୍ବା ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ଯେ ଗୁଣାଙ୍କର ବେହେରା ମଧ୍ୟ SMCର ଯେତିକି ମା' ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହେଉଛି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବନମାଳୀ ସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ SMC ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଳରାମ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଭାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ।